annabi sallallahu alaihi wasallam atom makabu sallenga aro nyameri nantu kunduwawuni oni ko sere sugay annanga mintahu ti kunduwawuni yugo nyagi nangaba yakhari nyagi nangaba angedi tanga alhamdulillah ange khairin killen kamma ange mitanga duru qoto anna feranya angara kunko anchallen nogonga duwawuni nyani duwawuni kusune kawafinto nya duwawuni beni gari ina siganna ngalla khara khibare ina siganna ngaduna khibare duwawuni kwani ode ko nanti hadisa keri fi sahih muslim nangiri abi hurayra tamaga nanti fare sallallahu alaihi wasallam ani tuindi ni ke duwawu ya khwagi tuindi ni qur'ane soronga mu khombe teyanga na timme ande teyankara anchalli faren kamma katanga assalamu alaikum no anta khunteke annat allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamati wa min sharri fitnati masihid dajjal la ilaha illa allah mare nyugo mare nyakhare kangen diga mum pay soben diga mum pay kisi ndiga mum pay go yagare allahu akbar mareme ati farin ni khrawundi ni ku diga muwa nantini ko katiga salam alaikum nu kho agi nyamer ni ga khurani kharanga mo khombe duwa ku faki ima har gillo annan kaye mutu anyande safa français nyaba anyande safa arabe nyaiba anyande safa anglais nyaiba anna durgoto ankara kuko kata akati anga dugutana sallenga sere o sere angana kuko angana dume kamma fi dantanto yo dononga alla yankisini kunga fi fana khaburi nyangan kate atokanken nga kumpai alla yankisini la ilaha illa allah muhammadur rasulullah aga hammi sugo o makaduna mare meken khaburi ke jote nyai kompe suntam makaduna akhirin tengena ga ki khaburi abaka kompe suntam makaduna konundo jote ngai aga ki khaburi abaka alla farenja bi kisro ne maga kamma ati ma ra'aytu manzaran illa wal qabru afza'u minhu atalla me fayndi fo koy ike annabi dunanu ko kay gina wori butunga kutini na khaburi mbaga la ilaha illa allah farenti qaburi nyani ki annabi butun kutunu e maremme annabi nyimme nyani alla yampa ma kebege dangi alla yampa ma wi kuteke mu manchu sere sunte samar arjanna in arjanna wunyiti ayat khonga muhammadur rasulullah maremme andawri atime fofo wor duna gidi kan nabi butun kutuna khaburi mbaga bo duwawu be gan kisni ken khaburi yangan katanga annabi me duwawu ke to dono nga sallen no ade kharawundi say be ni nga ko agi kharawundi no qur'ani soronga mo khombe maremme duwawu ke afayki ona feseri ona ro adde tayenga annati allahumma awrani sinondo lingun kama inni nke a'udhu bika ngetange murni anke ngallay min azabil qabri gel khaburi nyangan kata khaburi fitnanda bitenda likhiyenda tora alla ngan ninkisay wa min azabi jahannam alla ngan ninkisi jahannaba kha fitna jahannaba yimbenda atamunda bunnu ada malla khurunda nyantoni alla ngan ninkisay maremme la ilaha illa allah jahannaba fiti daga regere marem wa a'udhu bika ngetange murna nganki ngalla min fitnat mahya wal mamat ngetange murna nga biranta hu kebe ngano ho fitna be ga duna biranta hu keno honga alla ngan ninki sey fitna nin chufo hore ne manne har mar men na fitne anna fitne man dina nge daga bunam maha fitna nte duna ro la haragan qorake andina nge daga bunam maha ta anchu so ambono alla fare nyitine alla gan ninki si biranta hu fitna ati wal mamati aro kalle fitna kalle fitina kalle tore kalle tora be gaye kalle ngani rini anin danki ngalla ni dome annabi ni jotini agalla nyagana kudiga mu ya salle no kata ka salam ale nakatandi ati wa min fitnati sharri masih dajjal aru masihu dajjal fitina alla ganni kiskera sarabuyani agarni dunal legere agarni islamin fitina farenti annabi nyimme su alla gere khay asuri soro legani kabani gongo nantina la nyagalla ni kisi dajjali fitna ngamarem awa mari nyugo mari nyakare magati angana teyata anna giri anna diga tanyimme katanga salam alaikum ku diga mu ko maremme annabi nyu ku diga mu ko no diga mu ko esikan nga kaburi nyanga ngati akumpa ito kanke ngan nanto ku ko no farlan challe su tebe katanga salam alaikum ngalla nanto ku ko no kaburi nyanga ngati nkumpa nge tokkanga
e jahannaba yimben ka kumpa ken kay tokkanga antorno jahannaba e duna fitna be garnan dinan bonondi Allah yan kisini kenga e kallen ka hakketinga fitna be anga harmar minga fitnene lagri mo bure Allah yan kisini kenga Allah yan kisini dajjal ka fitna nga maremme digamuku ona yilliya khadi tabani digamuku ani Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamati wa min sharri fitnati masihid dajjal anda wari saybenti fare ni khrawndi ni kudwa wuya khwagi khrawndi ni qur'ani soronga mo khombe telma digam ku gere fare nga gida hammi mo khombe marum awa had mare mesuge kisiku fini nakati ankis qaburin fitina ankis jahannaba fitna ankis biranta ku ke fitna ankis kallem fitina ankis dajjali fitna Allah fare njabe umma khabugu salle ku fini nakati ogme Allah nyaga lano kisiku ya marum awa mari nyugo on duru khotore bega ku kono teyan no katanga assalamu alaikum ona tananga bon courage anna fok fanki tema ibe ganti kono anna nduru khote ndam peren chu khara alla ga kuturu mo gombe angi kono kana birika makati kallengarini ma anna kis qaburin pitina mare me fiye ke qaburi de maro Allahu akbar marem kittu garangara marmu kittu ange manga Allah fare njabi gide fure su bulu nyinye ke wure kubeni geram bulu igran yille katikani nga kende nyalla de yonki la ngantro ngi ita khanunga katikani nga Allahu akbar sheikh anci tintenge kasanken nogonga ange khaburin nogonga khaburin kanankri anati ya ibni adama ya yake har maremme ana baytu dudani ngane khudun kombenga wa ana baytul wahasha khidu khoten komben ninge khaburi ayi la ilaha illa allah khidu khote akomben ninge khaburi ayi nyanto binnun komben ninge khaburi ayi malla burun komben ninge khaburi ayi ando manne khalli ke bigan kisini kunyanto buru ando manne khalli ke bigan kisini ke khaburi nyimbin kumanga mari megella gadanye anga sallina nchukuntenga lahra anga kudwa ukono angara yanka kummekeno ko nga khaburi ngetunu nanti mukebe geringa ke mukero silifandalli peska ni digamu kono ibiranta hunga nanti Allah gannin kisi khaburi mpitinanga awa karakenya kamallenki fo suntam makhairi jamru khairi falle maro Allahu akbar maremme sergebe yang goma ni yang kaburin nogonga ngana kaburin digame nyim kota anin cimmani di mai so khane takko sira jereba so khane la ilaha illa allah ayni nyangure lengi afati ro sasa na bientôt enna afati le 12 mai 2018 bientôt enna ikhwani ore ke gara kombon chugu woni ke gara tanin kamma woni kulumnu ke gara kamma ikhwani Allahu akbar ay saqa gawati ngure mari meduna birem meli ngore bismillahirrahmanirrahim kharangenjo peti Allah togonga bismillahirrahmanirrahim tisoranjo peti kemenen togonga la ilaha illallah osaga khaso ado faba khasonga isusu dega duna feti dumerai osaga khaso ado faba khasonga isusu buli duna feti dumerai la ilaha illallah o gabeni gadigamunu o garni buli amaromo ibegro kallemugu anna duwo dangani Allahu akbar durante dumene begana mugu nanti kallen kinyinga anna duinda duna fetita gurai begana mugu nanti kemenen kinyinga anna duinda duna feti dumerai nkabe geni ngana kemme muganda eminge duna fetita gurai la ilaha illallah atalla faris sallallahu alaihi wasallam anyalla nyagana khali Allah subhanahu wa ta'ala ganni kisi jahannaba imben tora la ilaha illa allah ikhwan toran tempanne jahannaba yi annabi konu jahannaba yallo khante kanna jahannaba ma annabi nyimme so Allah gide khaya sutange muri jahannaba asu konu jahannaba re maremme inna jahannama geni dingira kebe legere nyani legere kebe burengeni abulon tengeni la ilaha illa allah ikhwani mari me hari duna ke yimbe bane gena ketanga Allah tongunya na garinga ande man nga famu jahannama yimbe faringi de ko sallallahu alaihi wasallam Allah gere taga ati malaika nunda ngena yimbe ke ina tuntu ina kumu ide yimbe ke kumu wujune sine igire kumu adumbu kha joy
ite Allah dumbure Allah dali khadi kumu khadi ide kumu wujune sine khadi a khura kha pas ko khatti khaymo ite Allah wachake khura de Allah ti khadi tuntu khadi ide tuntu khadi a fina kha kir angana kharanki temba mputu ante du walla imbeke fine mahamarumo Allah dali khadi wara kundu Allahu akbar marim Allah ge khutu sere su kane ke duna angana daga ate lambi jahannabai yella Allah ganta khuto kane awa mari mi jahannaba ke yimbe boga kamana ma hankutu gedu nyera ni jahannaba geri bani su ignam pitanu ho anne tanyere Allah yi tanyere sine nyana nga yankana gede ke no nga bana ante kinyere gede ke khemba la ilaha illa Allah mari me kenne de garke nyai awa faare nyitini tayan no kata ga salamu alaikum ga diga be kono ani tini Allah gan nikisi jahannaba fitna marum la ilaha illa Allah ikhwani jahannaba ngedu ne nyer wayi o fay ki sugunu andanga anna geru ko xempantu annaru manzilu ahli al-kufri kullihim tibaquha sab'atun muswaddatul hufari jahannamu laza min ba'diha hutamatu thumma sa'iru wa kullu lihawli fi saqari وتحت ذاك جهيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في غرن مستغر فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من هجر محمد جهنم يمبن بايدة قدو نيرياني نغنمكو الله لها 7 أبواب لكل باب جزء مقسوم الله أكبر مرم الله قال نوكس كيمبي كينغنا غيردونونغا بيرانتاخو كي فتنة دونا برين خمان خدا خمن دونا برين همي دورو جوتي دورو لسمي دورو ويا نياخي دورو بوتومبي دورو كبانا دونا برينغا كينيا النبي كني دوانغا نانتي اللهم لا عيش الا عيش الاخره الله برينتا agantanya la hara birenga nunya de birenga Allah de kenya ko nanti duna bire ke kifeti bire la hara bire khurna do nunya murure Allahu akbar yaqulu ta'ala wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun Allah dali duna ke bire feti fofo sangen no sangamurahu ati lahara bire mposo benne dono nyai fare nyitini duna biranta ko ke fitna Allah gan niki sey aro kallem fitina la ilaha illa Allah mari nyugo mari nyagare Allah de kalle nyanya be suda nga folla ke duna yonki nyaga nga anga bakka anga tele lahara Allahu akbar marem koni ke kalle ikhwani ame yigun toxu ame yagarun toxu sere suga anne kalle ke temmea yaqulu ta'ala kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban wa qala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر مرمي كي كالي أن يغنى دندنو أنكي تنغى دندنو أن ننتاني مبوتو أن ننكي تنبوتو anna filinke tenga anna filinke nogenga kenne yanka nyimu isu bambe maremmo french gi ampeten no nga maremme la ilaha illa Allah anki tinche gono antanche gono asu khoto ko gidem mo Allahu akbar marem koni ke kala Allah ganna no wonde Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wa tawaffana wa anta rad anna ghayra ghadban Allah ganna kalle khote no ndo dangan kama anga nyo kerni ko tambe Allah ganna kenya nyo ko don jufo sire لا إله إلا الله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله الله دالي خجوتي كوتان كاري خكون كوتا كيبي خغا بكا دونا كوتا كيبي غا خسغان دي كاتي الله
kede kota kota koy mare awa digamu beniga ke kallu khote na no ndandanga na biranta no ndandanga na jahannaba yimbe no ndandanga na khaburi no ndandanga o fare kunya ko annabi meni ku digamu tokko doro te yanno ko ganti koro mari nyugo il faut legre dajjali fitina alla gantoro dajjali koyime abadan alla gantora koyime kiye agna bu kubeni kiye mu'minin islamini alla ganni sibetin alla khallen kamma tallatun ka hunda alla funnan cirawuma aywo oy khawallayre digam kuna maga gillo buru amma renya tumba kenga alla ganna khiri nyawara ngare maro awa kiyanu do khakunyo do khamma mu do khanta oy khasigindini re alla do worje khakuyi lenki jumanga ona la nyaga digam kubeni ge kongi alla ganno nafatiya alla ganna gollu nya khalisiye kamma duko intahu alla ganno kisi alla ganno tangan kama o sofondo gollu ya rabbal alamin alla gar ko fu duna alla ganno ko fu firdausil a'la ma an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasna ulaika rafiqa ya zal zalali wal ikram subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun was-salamu ala al-mursalin walhamdulillahi رب العالمين